হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। তো আজকে ভিডিওটি হচ্ছে নতুন বছর উপলক্ষে আমরা আজকে কেক কাটবো আমি আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে। তো আমাদের বন্ধুর সাথেও আজকে পার্টি ছিল, কিন্তু পার্টি যাই নাই। সবচেয়ে বড় কথা হলো আমার ফ্যামিলি আগে, তাই আমি আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে আজকে কেক কাটবো। কেক নিয়ে আসলাম। সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ভিডিওগুলো শুরু করছি। ধন্যবাদ। Maybe I love more than she loves me. किताबें भरी दास्तां हमारी ना थी, नजरों से ही जान डूब जाए। हाँ क्या करूँ मैं हाय, हाँ क्या करूँ मैं हाय, yeah. Let it go, it is fine, let's just ride, yeah. Fuck it all, move it right through the night, yeah. Do it all for the side, let's just fight, yeah. Do it all for the first thing in my mind, first thing I try to stay, yeah. Suddenly let me down, you know I'm sick of all my heat. You know I'm such a bad, दर्द जो है तेरा साथिया, दर पे खड़ा जो मैं तेरा साथ है, ये क्या मर्तबा है मर्तबा। ज़हन में चढ़ा है जो नशा, ये है तेरा अल्फाजों से जो